हावड़ा जिले के नाजिरगंज शीतला तालाब के निवासी शिवनाथ पोद्दार ने कुछ महीने पहले घर बनाने के लिए इलाके में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि वो जमीन सरकारी है और उन्होंने घर बनाने से मना कर दिया। शिवनाथ ने ये साबित करने के लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि वह जमीन उन्होंने कानूनी तरीके से खरीदी है, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बैंक से ऋण लेकर शिवनाथ ने यह जमीन खरीदी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद भी शिवनाथ को परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सभी कागजी कार्रवाई की जांच करने के बाद उन्हें घर बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि शिवनाथ अभी भी डर में हैं और उनका कहना है कि प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अदालत के आदेशानुसार सुरक्षित घर लौट सकें और उन्हें किसी भी तरह से झूठे आरोपों के तहत परेशान न किया जाए। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवनाथ पोद्दार, राजगंज शीतला तल्ला के निवासी, पंचायत बानीपुर 2 के रहने वाले हम हैं और हम यहाँ एक ज़मीन कीन के अपना घर बना रहे थे। घर बनाने के लिए मेरे पास सब कागज़ पत्तर सरकारी तरफ से हमारा सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी हमको थाना से लेके सब परेशान कर रहे थे। सब पार्टी वाले बाबू लोग के पास गए, सबके पास पैर पकड़े हैं और कोई हमारा हेल्प नहीं मिला। तो लास्ट में हम बड़ा बाबू भी हमको एक दिन ले जा करके लॉकअप किया, पकड़ के ले गया, बोला तुम सरकारी ज़मीन में घर बनाते हो। हम बोले सर जी हमारे पास सब कागज़ है, आप कागज़ देखिए। कोई नहीं सुने और हमको लॉकअप कर दिए। फिर हम बेल होके आकर हाई कोर्ट से 27 तारीख को हमको जो है सबसे बरी कर दिए और मेरा जो है परमिशन दे दिए कि आप घर बनाइए, आपका सब कुछ कागज़ ओके है। इसके लिए हम सभी दल से और सभी सरकारों से निवेदन करते हैं जो हमको और कोई परेशान ना करे और हम जो है अपना घर बना सके। और क्या हम बोले, আপনার কি এখন কি ভয় কিছু কাজ করছে? আপনার মনে কি ভয় আছে, এখন আতঙ্ক আছে? ভয় তো আছে যে আবার কি হতে পারে না হতে পারে, এটাও ভয় আছে। डर तो है क्योंकि हम आज 6-7 महीना से हम परेशान में हैं, परेशानी देख रहे हैं। जिसके पास जाते हैं कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं। लास्ट में हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हम गरीब आदमी मेहनत करके मजदूरी कर करके बैंक से लोन लेके हम घर बनाने रहे हैं, फिर भी हमको परेशानी क्यों होता है हम गरीब आदमी के लिए। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं जो कम से कम इस चीज़ को हमको देख करके भी कम से कम उचित विचार कर करके ऐसा ना हो जो परेशान में हम लोग गरीब आदमी पड़े। हमारे पास क्षमता था, किसी तरह हम हाई कोर्ट गए। जिनके पास क्षमता वो भी नहीं है जाने का, वो क्या करेंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई सुनने वाले नहीं है। দাদা আপনার কতদিন আগে জমি কিনেছিলেন এবং বাড়ি করতে গিয়ে আমি সমস্যার দু- সম্মুখীন পড়লেন? हम सर 2019 में ज़मीन किने थे। তারপর उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था, साधना नहीं था। हम बैंक से लोन उन कर करके जब मेरा पैसा हुआ तो हम घर बनाने का कोशिश किए और तब जा कर के हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करने लगे सब लोग। আপনাকে কবে অ্যারেস্ট করেছিল এবং বেল কবে পেলেন? जुलाई मास 6 तारीखे 6 जुलाई अरेस्ट করেছিল। 7 जुलाई আমি কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন? জামিন পেলুম। আচ্ছা এ কি থাক 3 কাঠা 3 ছটাক জমি আছে। আচ্ছা আপনি কি অ্যারেস্টের এগেইনস্টে মানহানির মামলা কিছু করবেন? সেটা এখনো আমি ওটা চিন্তা ভাবনা নিইনি। আপনি কি চাইছেন? এখন কি চাইছেন? এখন আমি এইটাই চাইছি যে हम अपना घर बना करके शांति से रहना चाहते हैं। আপনি তো কোর্টের অর্ডার পেয়েছেন, हाँ सर। তারপরে কাজ করেছেন কি? না এখনো করিনি, মিস্ত্রি দেখা হচ্ছে, মিস্ত্রি পেলে কাজ আরম্ভ করব। কোর্টের পেপার আপনি থানাতে দেখিয়েছেন? কোর্টের পেপার না কোর্টের পেপার থানাতে এখন অর্ডারটা দেখাচ্ছিলাম না।
আপনার কোর্টের অর্ডারটা দেখান। এইটাই লাস্টে নিয়ে নেবো। বাইরের মতোই থাকবে। সেটা পরে তুলে নিবি। এমনি ছবি দিয়ে हाँ सर আর বোন চলে আসবে ওটা পরে নিয়ে এমনি কেন नहीं सर नहीं 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 अभी तक नहीं हम दिखाया। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে ঘর করতে গেলে আবার কোথাও বাধা আসতে পারে। बोला जाए ना सर की करे जानबो। আপনাকে ডাইরেক্ট কি পুলিশ এসে কি আপনাকে ডাইরেক্ট डायरेक्ट पुलिस ऐसे কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা এসে কিছু আগে থেকে বলেছিল কিছু? কোনো যে কোনো দলের নেতা এসে প্রথমে বলেছিল না পুলিশে ডাইরেক্ট এসেছিল? পুলিশ ডাইরেক্ট এসে আমার সামনে দোকান আছে ওই দোকান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। আচ্ছা কি অভিযোগে তুলে নিয়ে যায়? বলছে তুমি সরকারি জমিতে ঘর করছো ঘিরে। আচ্ছা এখন আবার হালকা তুলে নিয়ে যায়। আপনাকে কোন কিসের অভিযোগে তুলে নিয়ে গেল? বললো তো যে ওই তুমি সরকারি জমিতে ঘর করছো। আমি বললাম না স্যার আমার তো সব কাগজপত্র ওকে আছে, আমার থানাতেও 1 কপি জমা আছে, তার সত্ত্বেও আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কেস দিল। আপনি জিজ্ঞাসা করেননি থানায় অভিযোগ কে জানিয়েছিল? ওর কারোর অভিযোগের ভিত্তিতে তো পুলিশ তুলতে পারে, আপনি জিজ্ঞাসা করেননি? না স্যার আমি জিজ্ঞেসও করিনি, আমার অত ক্ষমতা নেই যে বড়বাবুর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারবো। আচ্ছা মানে কারোর অভিযোগে ছাড়াই আপনাকে তুলে নিয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো কোর্ট বলছে। আচ্ছা তারপরে আপনাকে শুধুমাত্র হ্যারেস হলে বলে আমি মনে করছি। হ্যারাসমেন্ট এমন হ্যারাসমেন্ট হয়েছে যে এই টেনশন চিন্তায় আমার ফ্যামিলির সুগারের রোগী হয়ে গেল, আমি সুগারের রোগী হয়ে গেছি আজ। আচ্ছা তারপর আমার সব জিনিসপত্র যা ছিল এখানে কাজ বন্ধ হওয়ার পর সব চুরি হয়ে গেল। আমার কত টাকার লোকসান। আপনি আর জমি জায়গার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বিএলআরও। হ্যাঁ এই জমি জায়গার বিষয়টা বিএলআরও দেখেন। আপনি কি বিএলআরওর কাছে কোনো আবেদনপত্র বা কিছু জানিয়েছেন? বিএলআরওর কাছ থেকে মিউটেশন এগুলো বলেছিলেন বিএলআরও? না আমি আমাদের সব করাই আছে, মিউটেশন পিউটেশন সব করা আছে আগে থেকে। আচ্ছা আপনার নাম? আমার নাম স্যার শিবনাথ পোদ্দার। জমির মালিক? এই জমির মালিক আপনি? হ্যাঁ এই জমির মালিক? হ্যাঁ স্যার। এখন আপনি কি ভাড়া বাড়িতে থাকেন নাকি? হ্যাঁ এটা কোন জায়গা? এটা রাজগঞ্জ লাইব্রেরি।